हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इजी लाइफ विद एसबी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की डिवोर्स के बारे में। सोशल मीडिया पे इस बारे में बहुत सी डिस्कशन हो रही है। उसको देखते हुए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है। अच्छा, मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे और शोएब मलिक को बड़ा बुरा कहा हुआ था और इस टाइप के कमेंट्स थे कि जी वो सानिया मिर्ज़ा को भी साथ में रख लेता। उसने अगर दूसरी शादी करनी थी तो सानिया मिर्ज़ा को भी साथ में रख लेता। अब हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि सानिया मिर्ज़ा जैसी एक सक्सेसफुल कॉन्फिडेंट लड़की, क्या उसके बारे में शोएब मलिक डिसाइड करेगा? वो फ़ैसला करेगा कि उसे साथ में रखना है या नहीं रखना। वो अपने बारे में ख़ुद फ़ैसला लेगी और वो ख़ुद फ़ैसला उसने ले लिया होगा ऑलरेडी। और ये जो डिवोर्स होती है, ये एक दिन में या एक महीने में नहीं होती। इसके पीछे जो है ना वो बैकग्राउंड में ना कुछ सालों के जो वो प्रोसेस जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। उसका आउटकम जो है वो हमें डिवोर्स की सूरत में नज़र आता है। तो जो दो बंदे जिनकी सेपरेशन होती है या वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो कोई आसानी से नहीं होते। वो पीछे एक बहुत मुश्किल मराहिल से गुज़रते हैं और उसके बाद उनके पास जब और कोई चारा नहीं होता तो वो तब फ़ैसला करते हैं सेपरेशन का। ठीक है। और इस सेपरेशन के फ़ैसले में जब भी कभी डाइवोर्स होती है तो उसके लिए जब औरत सेपरेशन का फ़ैसला करती है या कुछ, तो वो जो है वो तकरीबन वो अपने माइंड में मतलब एक तरह से अपने माइंड में खुद तलाक जो है वो 1 साल पहले ले चुकी होती है, मुँह से वो बाद में निकालती है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी डिवोर्स देने मतलब डिवोर्स नहीं देनी चाहिए, इससे फैमिली जो है मतलब जो हमारी औलाद है उसका जो है वो माइंडसेट ख़राब हो जाएगा, वो स्प्लिट फैमिली जो है वो उनकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होगी। तो मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है वो ये कि इवन जो वो फैमिलीज़ जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए मतलब उनके दिल में कोई प्यार मोहब्बत नहीं बचा होता और वो जस्ट एक टॉक्सिक और नफ़रत वाले रिश्ते में रह रहे होते हैं। उस फैमिली के बच्चे जो हैं वो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब होती है एज़ कम्पेयर टू जो स्प्लिट फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो आप जो पेरेंट्स एक दूसरे से जिस लहजे में बात कर रहे होते हैं उसको भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। और वो पेरेंट्स जिनमें कोई प्यार मोहब्बत ही ना हो, वो एक दूसरे से हर वक्त उकताए रहते हों, एक दूसरे पे टॉन्ट करते हों, एक दूसरे पे तंज करते हों, एक दूसरे से नफ़रत करते हों, सिर्फ़ एक छत के नीचे वो जो है वो बच्चों की खातिर रह रहे हों, तो वो इनफैक्ट अपनी अगली नस्लों को बर्बाद कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो उससे ज़्यादा दर्जे बेहतर होता है कि वो अच्छे तरीके से जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाए। उससे उनके बच्चों की जो पर्सनैलिटी है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करेगी एज़ कम्पेयर टू कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े रहें और एक दूसरे को ज़लील करते रहें। और फिर इसके अलावा जो तीसरी बात है वो ये कि अगर जो है वो एक कपल है या कोई बंदा या बंदी जो है वो अपनी जो शादी है उसको हर हाल में कंटिन्यू करना ही चाहते हैं और उनमें आपस में मोहब्बत भी नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन जो उनके पास बचता है वो ये कि फिर वो उस रिश्ते को के ऊपर मेहनत करें, स्ट्रगल करें। ठीक है। मेहनत से मुराद ये है कि मोहब्बत का जो नामुल बदल है वो ये है कि रेस्पेक्ट, काइंडनेस और इस टाइप के जज्बात हैं। ठीक है ना? अगर देखें हर घर की बुनियाद जो है वो मोहब्बत नहीं होती। ठीक है ना? अगर हस्बैंड और वाइफ में जो है वो मोहब्बत नहीं भी है इन केस, तो एक दूसरे को अगर काइंडनेस और रेस्पेक्ट से पेश आएंगे तो फिर भी उनके घर के जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो
کوئی بھی جو رشتہ ہوتا ہے نا اس پہ وہ محنت کے بغیر جو ہے وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے. تو شادی جو ایک بہت امپورٹنٹ رشتہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ مطلب اس کے اوپر نہ تو ٹائم انویسٹ کریں اور نہ آپ کوئی ایفرٹ کریں اس کو بچانے کے لیے، اس کو گرو کرنے کے لیے، اور وہ پھر بھی چلتا رہے، تو ایسا ممکن کبھی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. کسی بھی رشتے کو جو ہے وہ آپ کو چلانے کے لیے جو ہے اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. اور یہ کہ کسی ایک پارٹنر یعنی کہ یا وائف کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ رشتے کو بچائے، ٹھیک ہے. اس میں دونوں سائیڈوں سے دونوں کو کوشش کرنی، نہ تو ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے اکیلے کہ وہ رشتے کو بچائے، اور نہ وائف کی ذمہ داری ہے. دونوں مل کے سٹرگل کریں گے، دونوں مل کے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو تب رشتہ چلے گا. اور اگر ان چیزوں کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہ رہے، اور رشتے کی جو مطلب کڑواہٹ ہے اس کو نہیں ختم کر پا رہے، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. اور سپریشن اگر مطلب ظاہر ہے ایک آخری چوائس ہے، تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے کہ اس پہ اتنا وویلا مچایا جائے. ہر انسان کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی خوشیوں کے بارے میں اچھا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے. تو جو لوگ بھی اپنی پرسنل لائف کے بارے میں، ابھی سیلیبریٹیز جو ہیں وہ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں ان پہ تنقید کرنے والے، یا ان پہ طنز کرنے والے، یا ان کو ملائن کرنے والے. تو ان کی اپنی زندگی ہے بھائی، جو فیصلہ کریں. تو باقی ہمیں کیا پتہ کہ ان کی پرسنل لائف میں کیا معاملات چل رہے ہیں، وہ کس قسم کے مشکل پروسیس سے گزر کے جو ہے وہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. تو اس لیے ہمیں خالی خولی تنقید کرنے کے بجائے دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسروں کے جو پرسنل میٹرز ہوتے ہیں ان پہ ججمنٹل نہیں بننا چاہیے، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر سچائی جاننے کے ہمیں جو ہے وہ دوسروں پہ طنز، دوسروں پہ تنقید، اور دوسروں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ان کی پرسنل لائف ہے، وہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ایک شادی کرتے ہیں، 2 شادیاں کرتے ہیں، ہمیں ریالٹی نہیں پتہ کہ ان کے اندر گھر کے معاملات کیا تھے، انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا. سو ہمیں اس چیز پہ جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا اور خواہ مخواہ پہ طنز کرنا میرے خیال میں زیب نہیں دیتا. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا. اور حاضر ہوتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین آپ اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. بائے بائے، اللہ حافظ.